ipakaon ninyo namo taga Bugo. Magpasalamat mo kay ipakaon mo vlogger. Kir. Sardinas. Mapakaon naman ta lubos-luboson kada mga apritada, adobo, di kay pakanon mi og sardinas. Buanga. Linog, dili ba sa dinas mong gikaon? Adobo, apritada. Na, moy tinuod. Hoy. Sardinas. Mapakaon naman ta lubos-luboson kada mga apritada, adobo, di kay pakanon mi og sardinas.